بسم أبون ودين منفس قدوسن حد أملاخ آمين. كاب إكزابير أبونان كاب قوتنا يسوس كريستوسن تأكان سلامن مسكول لخاتكم يخون أبستفل عليك ورنعت على مكانكم نزمدبنا اتكاثتلو زلكم كبرات حزب كريستيان. إزي بحلوس مكاني هي وزفنو منفسها ومدبيو. مبار لومون إزي سعب ترستو حيثنا لكم قريبنا لنا. عبت مجمرة زفل ملنا مدف هتسانات إتي عقوز حرستاي زبلار استزلون هتسانا زهون مدبال لنا كمون كموترو مزامر كلوانايو عبتنا لومي استدالو مدب قال إكزابير دما بأبونا كأشيوناس والدور فعي امند راي زبلار استزلو تمرتي يزو ملنا تداليو مالو كمون عبتنا نعلتو نمستنتان استعملنا مدب إنجرا هيوات نتقوعاكم بقعات كنوز بلا أرست زلوات حستو تداليلو نزمدب كتكاتاتلو كسع موداتا مسانا هتصالحو نايت منفسو برخد ما تخافلتو تكونو كم نايوترو عدمينايو سناي مكتتال مكالب هتسانات مكالب هتسانات
سلام نعخاتكم يكون هزانات سلام أملاخ مس نفس وكفكم يكون لو مزقرب لكم تمرتي حواريا يعقوب زصحفو معرف حموشته كاب شوعت كساب تشعت زلو حسابي اتعقوس حارستاي زبل أرأست دما يبين له حواريا يعقوب حدا خافتي ملأختي ويدبدابي زصحفه عم مصحف قدسنا نرخبو حواريا يعقوب الكريستيانات بزعبات تسفاز تقبرلو ممصع يسوع كريستوس كنغرهم كلو بتعكستي كصبيو ينغرو نمرد خحجزوم دما زتخلو ويني كبقولن كبسلن بتعكستي صبا اتخلت ويني زلو حرستاي يملكت اتحرستاي عبقو بزوح ما انت خاكب نتا تخلت وينو صلصيلون صاهيون عداليون نبره ويني خبقول مش جمره جن كصبلوا ابزوان اتويني دق كلون تبلع خيو مسيسيو زطعم نت تخلي ما يزستن ويني نخعبز حجزنا قدمو زنب سناب كصبلوا مالتيو جن شعون تخونه كم تزدل عبيتن زبسلن ايكونن جنا نخكب وي نخقرص دلو ايكونن مصبايو كخصل علو قال اي وقت الزناب دما يصبه اذا دما اتويدي عبين لسلسن كوينو نخعبي حجزو دحريو صحي كبسلو خصبلو مالتيو أمو دعتا اتويني نخكب دلو يخون تحرستاي زرعتو نقوعي قدم مدلاو ننويح وان كتصبى نيرو مالتيو كعكس نيرو مالتيو مبار مصحف قدوس نكريستيانات كعكسو ينغروميو ويتانا يسوس اتغيزي مس بصحه نهزبو خكبيو سلازي اتوم بيسوس زعمنو بتعكستي خصبيون نمملاسو دلوات كخونون يقبوني يسوس عبت تخكلنيا وقتن عبت تخكلنيا غزين داغماي وي كالاي كمصي እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ሕቶታት ከሓተኩሜ ዘን ሕቶታት ድማ
ንወለድኹም ወይ ንመምህራንኩም ንገርዎም ኣራይ ተቐዳመይ ትሕቶ ብመሰረት እዚ ዝነገርክኹም መልእኽቲ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝከናኸኖ መን እዩ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝከናኸኖ መን እዩ ካልኣይ ትሕቶ እቲ ሓረስታይ እንታይ ዓይነት ፍረ እዩ ክእክብ ዝፅበ እቲ ሓረስታይ ከመይ ዝበለ ፍረ እዩ ክእክብ ዝፅበ እታ ሳልሰይቲ ትሕቶ ድማ ኣብዚ ዝረኣናዮ ንምንታይ እዩ ሓዋርያ ያዕቆብ ንኣመንቲ ምስቲ ወይኒ ክበቁል ዝፅበ ሓረስታይ ዘነፃፅሩ ንምንታይ እዩ ሓዋርያ ያዕቆብ ንኣመንቲ ምስቲ ወይኒ ክበቁል ዝፅበ ሓረስታይ ዘነፃፅሩ እዚ ካልእ ሕቶታት ድማ ነቶም ልዕሊ 8 ዓመት ዝዕድሜኹም ክኸውን ከሎ ነዘን ሕቶታት ኣንቢብኩም ክትዛተይሉ ክትዘራረበሉ ይገድፈልኩም እግዚአብሔር ይባርኩም ላይ በቅኔ በዲለካ የአነ ከም ግዙካ ከገልግል መፅለኹ ኣቦይ ፍቐድለይ ውሉድካ ክበሃላይ በቅኔ በዲለካ የአነ ከም ግዙካ ከገልግል መፅለኹ ኣቦይ ፍቐድለይ ብልጭልጭታ ናይ ዓለም ሓቢሉኒ ማሞቕ ቤትካ ገዲፈ ግዙናይ ስምዒተይ ኮይነ ህይወተይ ኣባኺነ ዝነበረኒ ኩሉ ነጊፈ ንባዕሊ ሂበዮ ክብረይ የሕሊፈ ንብዓት ኮይኑ ቀለበይ ተጣኢ ሰብ ምግባረይ ውሉድካ ክበሃላይ በቅኔ በዲለካ የአነ ከም ግዙካ ከገልግል መፅለኹ ኣቦይ ፍቐድለይ ሕማቕ ዝነበርኩዩ መሲሉኒ ኣብ ቤት ከለኹ ምሳኻ ሃረርብል ይናፍቆ ኣለኹ ሕጅስ ማሙቕ ሕቑፉኻ በብሓደ ከጅል ይብለኒ ከተሕርቅቐኒ ከለኻ ኣቦሄ ኣይረኸብኩን ሓደ እኳ ፈቃር ከማኻ ውሉድካ ክበሃላይ በቅኔ በዲለካ የአነ ከም ግዙካ ከገልግል መፅለኹ ኣቦይ ፍቐድለይ
تقوي وساني غير آخا يغرب للي بنجخا لو هات كان فقر خان قفيع عبهيو يلبخا اتزينا فكو هيوين قلت بقايري أقولون كابهم فوقا وزيز بفتسوم أي عرفون ولود كاكبها لاي بقعني بدي لك يعاني كم جزوكا خقلقي بتسلهم أبوي بقلقي سوحي دالو يمساك لبت ودي وزيقو كاموتنا بيوت عسائل يكبر بروسي كدل ندست فيه ويترفل سوحي دالو يمساك لبت ودي وزيقو كاموتنا بيوت عسائل يكبر بروسي كدل ندست فيه ويترفل كاب معار زدعم ولا يغلكا كاب معار زدعم ولا يغلكا هيوتي مني نعين باريخا حيلي هونني نعين باريخا እምነት ጥራይ ጓሌ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማምክውን ጣዓይ በላ ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክመሎኻ ዝብልዎ መፁ ኢየሱስ ከዓ እዚ ዘረባዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 34 ክሳብ 36 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብምኽፋት ቃልካ ክትባረኸና بسم آبن والدن منفس قدسن على أملاخ نسألي سلسمع كان دمانا مسكنكا تمسكن سبحات وكب لسلوس قدوس يدلوهم لآب وولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس أروي كله يزيني وزلفني ولا عالم عالم آمين أمن تراي ደጋጊምና እንሰምዖ ምናልባሽ እውን ደጋጊምና ንኻልኦት እንብሎ ቃል እዩ እመን ጥራይ ነቲ ድምፂ ተመሊስና ንስምዓዮ እመን ጥራይ እንታይ ማለት ምዃኑ ከዓ ንሕሰብ እዛ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ተባሂሉ ዝምስከረላ ዘሎ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ዝነበረ ሰበይቲ እታ ዘድሓነታ እምነት ከመይ ነበረት ምሉእ ስእሊ ትዛንታ ከይሓዝና ንሓንቲ ጥቕሲ ሓደ እውን ሓንቲ ሓሳብ ጥራይ በጥቁኢልና እንተውፃእናያ እሞ ሰረተ እምነትና ድማ ኣብኡ እንተገበርናዮ ርድኢትናን ሰረተ እምነትናን እውን ከምኡ بتقوال رديتن بتقوال سرتن يزخون فود عسران شوعتن عسران شو منتن بزعبا يسوس مسمعت كدانو تراي انت تنكخو كحاوئ إلى اللمو بما أكلتهم حزبي بدحريو مسيا كدانو تنكيت يزبلنا سمعت وسنت
ተግበረት بقالات وانجلاوي ماركوس اتمسمع بزعبا يسوس مسمعت بمبالي قديسو لنا زلو اتوساني كدانو تراي انت تنكخو كحوئي إلا زبلي اتتقبال دما بما أكلتهم هزبي بدحريقو مسيا كدانو تنكت يزبلنا امنت تراي وطرو لبستي وطروها قرمتي دعنبر فطر كتبل ترايا خوينا ايتفلتن اتا اتدحن امنت وطرو صورن چنفرن علوه بزعبو كيسمعوخه كمي جيروم بوء خامنو بيلو استنكره حواري قدوس باولوس مبارسي امنت كم مسمعيا لما بله رومي ملف 10 فقد 14 كتب 10 شوعته اتا اتطر امنت كم مسمعن بمسمعن كم اتطر يدمدم هلاو نستبهل برقص اتسمع قال كريستوسي مسمع تراي نእምነት ከጥሪያ ይኽእልዩ ዝብል ብትቋል ርድኢት ክሓድረና ኣይግባእን ሰናይ እውን ኣይኮነን ንቓል ክርስቶስ ብምስማዕ ጥራይ እምነት ክትጥረ ዝከኣል እንተዝነብር ጎይታና ኢየሱስ መድሕን ዓለም ምዃኑ ዝሰምዐ ክንደዩ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ክበሃል ከሎ እምበኣር ነቲ ምስማዕ ምምእዛዝ ምስምማዕ حراي مبال انت زي تتصنبيرو اتسور فرا البو كوينو مهلاو كسوت انا يقبا امنت تراي زبل امر كم زت اتاتو زنقرلو مارتين لوتر فلاسي ابز نبرلو اوان بصومن صلوتن ناتغادله كنسو وشطاوي سلامن عرفتن غنا كركباي كالن نبره نتي بكريستوس بصقا بخمو زركب دحنت بسبعوي مقدي كتركب مفتان وصيتو تصفى مقراصن محلالن مخانو خا استبحله افصم محلالن افصم تصفى مقراصن نهالوه نتي ابرومي مراف حده فضع 17 زركب كم تصحف صادق جنا بامنت ينبر زبل برديت ينبومو لكا كبل ما يجمر بزي كازينتي ابي افيسون معرف كلته فقد شمونتن تشعتن هذا كواخي مكحسي كاب جبري ايكونن مو بامنت بصقا يخم زدحانكم ازخا وهبت املاخ ينبر كابخاتكم ايكونن زبل قالون عرفت لبي يخونه شعو نتي اب زمنو سلطينو زنبره مهرو دحنت بجبري حلف حليفون حدقت حتيات بخفليت جنزب نمصرار صولا فيده ترجمو امنت تراي زبل امر زركبهم التحساسباتاتن امراتن اتاتاتوه نبتا قداميتي بيت كريستيان نملسمو نتي دحر موراد منفس قدوس زقربه بخري سبكت حوالي قدوس بطرس دما نذكر اتسبكت اب اذنتهم كلهم ما بتبوتا زنبرو تزني اب تصحف كم نريو غنا اتهم لبهم التوق امو نتقال كاز تقبلوه حدا جوجله كونو خلو اتهم اتقالنا بلبهم كسرص زي فقدو دما كان اي جوجله كونو اتهم شعو زرباو بحيلوهم اتقبلوا تتمقوا بتا معلتتيا استاذ 3000 نفسات نابتا محبر توسخا بمبال دما ونجلاوي لوقاس يزنتو جبر حواريات مراف كلته فضر بعن حدن امنت تراي سب بجبري كم زصدق بامنت تراي كم زيكونه تريو لكم بلا حواريا قدوس يعقوب ابزات قص زيا اتا امنت تراي تبل بهلو تتقيس الله ابرومي مراف 3 فود 28 غنا سب
ብዘይ ግብሪ ሕጊ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንብል ኣሎና ኣብ ዝብል ጥቕሲ እታ እምነት ጥራይ እትብል ብህሎ ኣይተጠቕሰትን። ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 28 ኣብ ዝተፈላለየ ሕታም ኣነጻጺርና ንርአዮ። ብግእዝ እስመ ነኣምር ከመ ይጸድቕ ሰብ ብኣሚን እንዘ ኢይገብር ሕገገ ኦሪት ይብል። ብእምነት ደኣ በለ እምበር ብእምነት ጥራይ ከም ዝጸድቕ ግና ኣይበለን። ቀዳማይ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ስለዚ ከዓ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንብል ኣሎና ይብል። ብእምነት ደኣ በለ እምበር ብእምነት ጥራይ ከም ዝጸድቕ ግና ኣይበለን። ካልኣይ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ከመይ ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ብእምነት እዩ ዝጸድቕ ኢና ንብል ይብል። ብእምነት ደኣ በለ እምበር ብእምነት ጥራይ ከም ዝጸድቕ ግና ኣይበለን። አምሐርኛ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና ይብል። በእምነት ደኣ በለ እምበር በእምነት ብቻ አይበለን። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ማንም ሰው ሕግን በመፈጸም ሳይሆን በእምነት እንደሚጸድቅ እናረጋግጣለን። በእምነት ደኣ በለ እምበር በእምነት ብቻ አይበለን። ኪንግ ጄምስ therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law ይብል። by faith ደኣ በለ እምበር by faith only ኣይበለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 24 ድማ ከምኡ ብምንጽጻር ንርአዮ። ኣብ ግእዝ ትሬእኑ ከመ በምግባሩ ይጸድቅ ሰብ ወአኮ በሃይማኖቱ ባህቲታ። ብእምነት ጥራይ ማለት በሃይማኖቱ ባህቲታ ይብል ኣሎ። ቀዳማይ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ትግርኛ ሰብ ብግብሪ ከም ዝጸድቕ ብእምነት ጥራይ ከም ዘይኮነ ትርእዩ ኣለኹም ይብል። ብእምነት ጥራይ ከም ዘይጸድቕ ይብል ኣሎ። ካልኣይ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ትግርኛ ሰብ ብእምነት ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ከም ዝጸድቕ ትርእዩ ኣለኹም ብእምነት ጥራይ ዘይኮነስ ይብል። አምሐርኛ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ ይብል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንግዲህ በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ ይብል። ኪንግ ጄምስ you see then how that by works a man is justified and not by faith only ይብል። ብእምነት ጥራይ ከም ዘይጸድቕ ይብል ኣሎ። እታ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ እምነት ጥራይ ተባሂላ ዘላ እታ ግርማኣ ዝተቐንጠጠ ዘርአ ዝመኸነ ዕርቃና ዝወፀት ሙቲ እምነት እያ። ንርእሳ ህይወት የብላን እሞ ህይወት ከተውህብ እውን ስለዘይትኽእል ከዓ እምነት ጥራይ ተባህለት። እዛ እምነት ጥራይ ስማዊት ኣብ ኣጋንንቱ እውን ምህላዋ ሐዋርያ ያዕቆብ ይጠቅስ። ንስኻስ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ምዃኑ ተኣምን ኣለኻ፣ ጽቡቕ ገበርካ። ኣጋንንቱን ይኣምኑን ይንቅጥቀጡን እዮም ድማ ይብል ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19። ጽድቂ ኣምላኽ ነቲ ንጽድቅና እተኸፍለ ክቡር መስዋእቲ ብእምነት ብምቕባል ደኣ እምበር ብግብሪ ክንረኽቦ ከም ዘይንኽእል ዘይንቕነቕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ። ብግብሪ ክንድሕን ዝከኣል ነይሩ እንተዝነብር ልደትን ስቕለትን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይመድለየን። ስለዚ እታ እንኮ መገዲ ንጎይታና ኢየሱስ ከም ጎይታን መድሓንን ተቐቢልካ እያ ትርከብ። በታ ንሱ ዘረኣየና ጸባብ ደገ ከም ቃል ኣምላኽ ብምምልላስ ከዓ እታ እተቐበልናያ እምነት ህያው ምዃና ነርኢ። ኣቐዲሙ ከም ዝተጠቕሰ እታ እተድሕን እምነት ሱር ኣለዋ፣ ብርግጽ ጨንፈርን ፍረን ድማ ኣለዋ። ጸሓፊ መልእኽትና ብዕብራውያን እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር
ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ ክብል ከሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 እታ እተድሕን እምነት ነዛ ንውልቃ ዕራቓ ክትቀውም ከም ዘይትኽእል እዩ ዘረዳእና። እታ እተድሕን እምነት ኣብቲ ምስ ግዜን ኩነታትን ዘይቀያየር ዘለዓለማዊ ሓቂ ዝኾነ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክትስረት የድልያ እዩ። ሓደ እዋን ሓደ ሃብታም ጎበዝ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቡ ዎ መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብሲ እንታይ ጽቡቕ ግብሪ እግበር ብምባል ሓተተ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 16 ድሌቱ ተበግሶኡ ፈተናኡን ፃዕሩን በረሃው ዝበለን ግሉፅን ክንሱስ ነታ እተድሕን እምነት ግና ክረኽባ ከም ዘይከኣለ ኣብቲ ጽሑፍ ንርኢ። እቲ ጎበዝ ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ ዘረባኡ ማለት ዘረባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሰምዐ እናጓሃየ ከደ እዩ ዝብለና ፍቕዲ 22 ሰሚዑ ክምእዘዝ ግና ኣይደለየን። ስለዚ ከዓ እናጓሃየ ደኣ ኸደ እምበር ነታ እተድሕን እምነትሲ ከጥረያ ኣይከኣልን። እምነት ጥራይ ሰብ ገላትያ ነታ ብምስማዕ ወንጌል ጎይታ ዘጥረይዋ እንኮ ቅንዕቲ እምነት ሓዲጎም ናብ ሓደ ካልእ ጠባሪ ዝኾነ ወንጌል ንኽግልበጡ ተዓሸኡ። ገላትያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ነታ እተድሕን እምነቶምሲ ኣብ ባህሊ ሰብ ኣብ ምህሮ ሰብ ወዘተ ዳግም ንኽስርትዋ ተዓዘሙ። እታ ኣጥሪናያ ዘለና እምነት ኣብ ምንታይ እተሰረተት እያ? ኣብ ቃል ኣምላኽን ከም ቃል ኣምላኽን ድያ ወይስ ኣብ ምህሮን ባህልን ሰብ እተመርኮሰት እያ? እመን ጥራይ እምነት ጥራይ ንዝብለካ ነቲ ኣብ እምነት ተዓቂሩ ዘሎ ጸጋ ፍንትው ኣቢልካ ኣርእዮ። ኣብ እምነት ፍቕሪ ተኻቲቱሎ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግና እምነት ሃልያትካ ፍቕሪ እንተዘይብልካ እምነትካ ሱርን ጨንፈርን ዘይብላ ከንቱ እምነት እያ እትኸውን። ኣኽራን ክሳዕ ዘግዕዝ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከንቱ ምዃንኩ ነይረ በለ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 2 ኣብ እምነት ሓልዮት ተኻቲቱሎ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳ ግና ንስድራ ቤቱ ዘይሓሊ እንተሎ እምነት ዝኸሓደ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ ይብል እቲ ሃዋርያ ደጊሙ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 እምነት ጥራይ ኣብ ዝብል ሰንኮፍ ርድኢት ተሰሪትና ኸይንህሉ ገዛእ ርእስና ክንፍትሽ ይግባአና እዩ። ሰብ ብግብሪኡ ዝድሕን ኣብ ዝብል ግጉይ ርድኢት ተሰሪትና ኸይንህሉን ርእስና መርሚርና ናብቲ እተፈንጫሕናሉ ከውሒ ንመለስ። እወ ከምቲ ሰብ ቤርያ ዝገበርዎ እስከ ከምኡ እንተኾይኑ ኢልና ነቲ ደው ኢልናሉ ዘለና እምነትን ርድኢትን ብጸሎትን ብህድኣትን ንመርምሮ። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ ጎደናታት ደው ኢልኩም ተመልከቱ። እቲ ጥንታዊ መገድታት እቲ ጽቡቕ ጎደና ኣየናይ ምዃኑ ሕተቱ እሞ ብእኡ ተመላለሱ፣ ሽዑ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ጓሌ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማምኪ እውን ጣዓይ በላ። ገና ዝኽዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክመሎኻ ዝብልዎ መፁ። ኢየሱስ ከዓ እዚ ዘረባ ዝኽዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ ይብል። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 34 ክሳብ 36 እቲ
كان مرحت بيت صلوت حدا يا إيروس سمو قالوا نموت مستوالت نابويتنا مسيو أب إقر قويتنا خا وديقو قالي كتموت إلى اللامو ما أنت خطفوسن كتحاول سي مسيئكا إيدكا أمبرلا إلو أصنعو لمنو يزبلنا مسأ أب إقر قويتنا ودقه أصنعو لمنا زبلو قالات أبتا أمن تراي بيلنا نحب الله نفتن بهلو سورن شنفرن يوم إذا خوا عصر تخلت عامت حيزو دم زح زبلازم الأبرسوي تخاء إذا أمنتها هي ومخانا نرئي له منصر سمعت وسنت تكبرت بمباليو وانجلاوي ماركوس صحيح لنا زله إذا نسمع بزعبا يسوس من السمعت إلو كتسألنا خلو توسانه كدانو تراي انت تنكخو كحوئي مبالا اتتكبار جمع بمأكل توم هزبي بدحريو مسيا كدانو تنكيت بمبال زرق حبيلو يردانا نسا امنت تراي بلا أبيتا ايتخورميتن امنت بسرو وترو لبستي وترو خا قرمت دا أمبر فطر كتبل ترايا خوينا اتفلتني أمو امنت تراي مبال انتاي نبل مهلاونا خنا حاسبلو أقداسي إذا أترحن امنت وترو سورن شنفرن اللوا سورة أبسن ناي مريت التزرعي كلام لاخي فري آدم فري منفس مالت فغري حاقوس عركي عقلي لوهات حياونت امنت هدآت يا أهل النمبالي أحواتي حدث امنت علاتني انت بله قبر قنا خبزيه اللو انتايتك إذا امنت زيادو كتلحنو تخيليا فغدي عسران حدن قناخي أتا كنتو سب امنت بزي قبري موت مخاناق تفلد دوت لليخا أبراهام أبونا دو نيسها ودو أما سوئين سأقربو بقبرو وعين صدقا فغدي عسات حمشته حاو ويسحبتي انت عرقو نعلت مقبون انت سأنو أمون سقاهم زدليكي هابكم ومسي حدا خباخاتكم بسلام كيدو موقو سقابو انت بلوم انت يتكم كومو خا امنت قبر انت زي باللاس نرئسا موتيا فضي إسرائيل شدشتن مبارك سقاب زي منفس موت كم زخونة كمون امنت بزي قبري موتيا وطرو لبستي وطرو خا قرمتي سرن جنفرن زلوا سناي فرخا اتفري امنت تحلهم وسبحات لأجزابير آمين كاب معار زدعي ولا لا يغلكا كاب معار زدعي ولا لا يغلكا هيوتي بني نعين باريخا حيلي هونني نعين باريخا سلني محرت كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني ناخاص لني محرت كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني
متاني نفسي عاوزة فكر زبن هي وقالك أو اشتك حد يسوسين آخا متان كريكا قبل بيعسسو وحازي فرقا يسوسين آخا متان كريكا قبل بيعسسو وحازي فرقا نقلك تسمعو مساوين كحبي كسبكم لغدميت مساخاخ نبي كم تزبل كني كفكر بتاعي سلام كمل عني كبسح منتجكي كم تزبل كني كفكر بتاعي سلام كمل عني كبسح منتجكي خاصلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعلق فني خاصلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعلق فني يبدلني آخا يقبر دلاي أنا خايفة دي عمل بتاعي نواخا ختمت أبتشغل كالي متان كي ذكرو سمت كايوتلي نواخا ختمت أبتشغل كالي متان كي ذكرو سمت كايوتلي خاصلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعلق فني خاصلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعلق فني نلبي من الآيو بلوهات كنقاتي نيلعني قحسب نتي زبالتي نسرقاي كقتل مدراوي ليلتي منفس كامل عني نخبري خابويتاي نسرقاي كقتل مدراوي ليلتي منفس كامل عني نخبري خابويتاي خاصلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعلق فني خاصلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعلق فني نتوعاكم بقعات كنو بسناي قبر زبالة كله فراء النافرغمن بفلتة أملاخ النعبغمن بكل نكزي أبهير باه كتبلو نعقو بقعات كنكم كتملالسو نتسألي علينا من الاختب ألوس نابسب قلوسي معرف حدا تقسي عسرته كريستنا قعزويو سلازي تبقع مخان نتي كمولات جميركا كساع تعرى خدان تخدينكا معرف زلو قعزو زد قليليو
ካብ ንውለድ ክሳዕ ንመውት ንሓልፎ መንገዲ ከም ዘሎ ኩልና ንነብሮ ዘለና ሓቂ እዩ እቲ ንሓልፎ መንገዲ ከዓ ዝተፈላለየ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ብቑዓት ምዃን ስለዘድልየና ብቑዓት ኩኑ እናበለ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝምዕደና ዘሎ ብቑዕ ማለት ኣብቲ ተፀዋዓሉ ፅዋዓ ንዘሎ መሰናኽል ምግደራ መከራን ሽግርን ገጢምካ ተቓሊስካ ስዒርካ ተዓዊትካ ምውፃእን ዝተላለወልካ ሽልማት ካብ ትፀዋዓይ ምቕባልን እዩ ብቑዕ ንምዃን ብእምነት ምሕባር ናብ እኹል ሰብኣይ ምዕባይ ናብ ልክዕ ምልኣት በፅሕና ክርስቶስ ምብፃሕ የድልየና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 11 ክሳብ 13 ብቑዕ ንምዃን ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእካ ተማቐልትቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምዃን ብትግሃት ዘበለ ምግዳል ኣብ እምነትካ ደግነት ምውሳኽ ኣብቲ ደግነት ውን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብታ ዓቕሊ ውን ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብታ ምፍቃር ኣሕዋት ውን ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ ምውሳኽ የድልየና ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 10 ብቑዕ ምዃን ማለት ከምቲ ትፀዋዓና ቅዱስ ዝኾነ ቅዱስ ምዃን ማለት እዩ ብቑዕ ምዃን ማለት ብመንፈሳዊ ፍረ ማለት ብፍቕሪ ብሓጎስ ብዕርቂ ብዓቕሊ ብለውሃት ብሕያውነት ብእምነት ብህድኣት ይኣኽለኒ ብምባል ምዕባይ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሓደ ወተሃደር ወይ ስፖርተኛ ብብዙሕ ፃዕርን ልምምድን ፈተናን ምስ ሓለፈ ብቑዕ ዝኸውን ክርስቲያኑን ከምኡ ብብዙሕ ፃዕርን ልምምድን ፈተናን ሓሊፉ እዩ ብቑዕ ዝኸውን ብቑዕ ምዃን ዘድልየሉ ምኽንያት ከዓ ከይትወድቕ ከይትሰዓር ከይተርፍን ከይትጠፍእን ፀኒዕካ ክትገጥምን ክሳዕ መወዳእታ ክትምክትን ድሕሪ ብቑዕ ኮንካ ምርካብካ ነቲ ዓስቢ ብቕዓትካ ዝተዳለወ ሽልማት ክትቅበሎን ክትዓትሮን እዩ እምበኣር ውሽጥና ፍትሽ ኣቢልና ብቕዓትና መዚና ነቲ ካብ ብቕዓት ከጉድለና ዝፍትን ገጢምና ደው ክንብል ኣብቲ ምሉእ ብቕዓት ዘለዎ ጎይታና ተደጊፍና ብቕዓትና ንወስኽ ብምቕፃል ድማ ብናህሪ ናብቲ ዓስብና ገጽና ኑጌ ዝጽናዕ ጥቕሲ ከምቲ ትፈልጥዎ ነቲ ንመንግስቱን ክብሩን ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱን ንነብሲ ወከፍኩም ከም ኣቦ ንውሉድ ከመይ ጌርና ንምዕደኩምን ነፋጥነኩምን ንምስክረልኩምን ነበርና ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 12 ንጸሊ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠርካ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ውሰዶ ንባሮትካ ኣብ ዝኸቢድ ቃልስን ፃዕርን ዘለዎ ጉዕዞ ነቲ ተፀዋዕናሉ ፅዋዓ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስምካ ክንእመኖን ኣብ መወዳእታ ድማ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና ኣብቲ ክቡር መንግስትኻ ወረስቲ ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ኣሜን بحق دو كنشرناق يدلينا كمت ببحرين بتحساسبان انفلاليو نزحتو رأسنا زولونا ملسي أزيو خفلالة خمزو خلز زنقع يكونن قاليو خجناق كم زي بلو كوانتا أمانا كيف توي جناق قاليو محساب مالت مجناق مالت سلز مسلو كي تجناق هادو ينبر كوينو معاس انسسا خوينه أمرو علن إلو
ቁጣዕ ዘድህበሉ ሰብ ኣሎ ጎይታ ዝሃቦም ገለገለ ሰባት ድማ ኣይድልን ይምባል ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ምጭናቕ መቕሳን ዝቐሎም ኣለዉ ብመንጽር መጽሓፍ ቅዱስን ክውንነትን ክንርእዮ ከለና ኣዝዩ ሚዛናዊ ዝኾነ መልሲ ከም እንረኽበሉ ዘይከሓድ እዩ ፈውስን መልስን ዘለዎ ሕማም ክነሱ ሰባት ግና መፍትሒ ከም ዘይብሉ ግድል ገይሮም ክርእይዎ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝበዝሕ ግዜ ንጭንቀት ከም ቅቡል ጌርና ክንወስዶ ዝድረኸና ትርጉሙ ምስ ምሕሳብ ስለነደናግሮ እዩ ኣይትጨነቕ እንተበልካዮ ኣይትሕሰብ ዝበልካዮ ዝመስሎ እሞ ተመሊሱ ዝመዝነካ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ምሕሳብን ምጭናቕን ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ባህርያት እዮም ናይ ምሕሳብ ክእለት ንወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ፍጥረት ጸብለል ዘብሎ ሓለፋ እዩ ንሰብ ዝገብሮ ንሰብ ንኣምላኹ ዘምስሎ ባህሪ በቲ ዝተዋህቦ ናይ ስምዒት ህዋሳት ተጠቒሙ ንዝረኸቦ ሓበሬታ ቅኑዕ ወይ ዘይቀኑዕ ኢሉ ዝመምየሉ ናይ ምሕሳብ ክእለቱ እዩ ስለዚ ክንሓስብ ናይ ግድን ጥራይ ዘይኮነስ ሓለፋና ወይ ፕሪቪሌጅ እዩ ምጭናቕ ግን ነቲ ክትግልገለሉ ዝተዋህበካ ናይ ምሕሳብ ክእለት ክንዲ ትጥቀመሉ በቲ ናይ ምሕሳብ ውህበት ጌርካ ገዛእ ርእስኻ ምጉዳእ እዩ ዘመልክት ምጭናቕ ማለት ንኣምላኽ ማለት ነቲ ኩነታት ዝገዝእ ጎይታ ከተቕልበሉ ክሳዕ ዘይትኽእል ምሕሳብ ማለት እዩ ምጭናቕ ነቲ ዘለኻዮ ህልው ኩነታት ልዕሊ ዓቕሙ ምዕባይ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ምጭናቕ ብዝኾነ መለክዒ ቅቡል ዘይከውን ጭንቀት ንዝኾነ ይኹን ዘይመልክዑ ይህቦ ብጭንቀት ዝሓስካዮ ነገር ብዓቢኡ ይንእሰካ ብጽቡቑ ይኸፍኣካ ብገፊሑ ይጸበካ ብምሉኡ ይጎድለካ ብመንጽሩ ከዓ ንእሾ ዝበልካዮ ጸገም ይዓቤካ ብጸቢቡ ይገፍሓካ ብኽፉኡ ይጽበቐካ ብጎደልኡ ይመልኣካ ስለዚ ንነገራት ንተግባራት ኮነ ንኹንነት ዘይሚዛኑ ምእንቲ ኸይንህቦ ንኸይንጭናቕ ንጠንቀቕ እቶም ዘጨንቑና ጉዳያት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም በብሓደ ዘርዚርካ ንምፍትሖም ከዓ ተግባራውነቱ ከቢድ እዩ ብሓፈሻ ብዛዕባ መሰረታዊ ድሌታትና መግብን ክዳንን መጽለልን ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ምስ ሰባት ዘሎና ዝምድና ሓዳር ዕርክነት ውሉድን ወላድን ዘመድ ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነት ብዛዕባ ሞት ክንጭነቕ ንኽእል ወይ እውን ብዛዕባ ስራሕ ምርካብ ወይ ምስኣን ብዛዕባ ሳልጦ ኣብ ስራሕ ንጭናቕ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሓጢኣትን ጽድቅን ብዛዕባ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብዛዕባ ሓጢኣትን ሞትን ካልኦት ክንጭናቕ ንኽእል ኣብ ትሕቲ እዚ ክንጠቕሶ ዝጸናሕና ዓበይቲ ኣርእስታት ኣብ ትሕቲ ነፍሲ ወከፍ ክዝርዘሩ ዝኽእሉ ንኡስ ኣርእስታት ኣለዉ ገሊኡ ይመልኣልና እሞ በቲ ዘይመልኣልና ነገር ንጭናቕ እቲ ንዓና ዝመልኣልና ነገር ንኻልኦት ጐዲልዎም ክጭነቑ ክንርኢ ኸለና ብዙሕ ስለ ዘይርድኣና ምጭናቖም ዘይምኽኑ ይመስለና ክንጭናቕ ከሎና ዘይትንከፍ ክፍሊ ህይወትና የለን ስጋዊ ኣካላትና ብምሉእ እዩ ዝናወጽ ርእስና ይውዒ የሕመና ጭዋዳታት ገጽና ይጽወግ ኣዒንትና ይፈጡ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ይትከሉ ወይ ከዓ የማነ ጸጋም ይላኽዑ ህርመት ልብና ይውስኽ ትንፋስና ይህወኽ ከስዕና የቃጽለና ከርስና ወይ ይደረቕ ወይ የውፅኣና ናይ ደም ጸቕጢ ይልዕል ኩሉ ኣካላትና ደኻም ይስማዓና ድቃስ ይኣብየና እቲ ዝጭነቕ ዘሎ ኣእምሮ ክነሱ ኩሉ ኣካላት ሰብነትና ብኡ ስለ ዝግዛእ ኩሉ ሰብነትና ይዛባዕ ስነ ተግባር ወይ ፊዚዮሎጂ ናይ ሰብነትና ይባላሾ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ጠባይና እውን ብርቱዕ ለውጢ ንገብር እንፈትዎ ዝነበርና ንጸልእ ጠባይና ይቐጥን እሞ ብዝኾነን ብዘይኮነን ነገር ነንጸርጽር ሰብ ጸሊእና ጽምዋ ንፈቱ ካልእ ብዙሕ ጠባያትና እውን ይልወጥ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እንተኾነ እውን ብዙሕ ለውጢ ይርአ ምጽላይን ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስን ነቋርጽ ወይ ንነኪ ኣገልግሎትና እናጎደለ ይኸይድ ምስ ኣሕዋት ዝነበረና ሕብረትን ፍቕርን ይጎድል ንኣምላኽን ንቓሉን ዝነበረና ጽምዓት ይጎድል እዚ ኩሉ ኣብ ምንታይ እዩ እንተተባህለ እቲ ዝጭነቕ ዘሎ ሰብ ክምልሶ ዝኽእል ኣይመስለንን ሓደ ግዜ ክሳዕ ዝኣኽለካ ምስ ተጨነቕካ ምልስ ኢልካ እንታይ ገዲሱኒ እዩ እዚ ኩሉ ጭንቀት ትብል እሞ ብዛዕባ ምጭናቕካ ክትጭነቕ ካልኣይ ዙርያ ናይ ጭንቀት ትጅምር እግዚኣብሔር ክንጭናቕ ኣይደልየናን እዩ ስለዚ ከዓ ንኸይንጭናቕ ዝሕግዘና ሓያሎ መልእኽታት ሂቡና እዩ ብፍላይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኾነ ብኣፍ ሐዋርያቱ ክንጭናቕ ከም ዘይብልና ደጋጊሙ ምኽሪ ሂቡና እዩ ሓደ ግዜ ነቲ ብዛዕባ ጭንቀት ዝዛረብ ጠቕስታት ዳርጋ ከም ስምና ጽኒዕናዮ
ገና ከዓ ንጭነቕ እቲ መድሃኒት ኣብ ኢድና ከሎ ገና ንሓምም ኣለና ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ መፍትሒ ክገልጽ ከሎ ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ይትጨነቑ እናበለ ንሰብ ፊልጵ ክጽሕፈሎም ከሎ ተራእዩ ፊልጵ 4:6 ስለዚ እቲ ንጭንቀትና ክንፈትሓሉ እንኽእል ዝበለጸ መንገዲ ነቲ ዘጨንቐና ድሌት ወይ ጾር ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ምድርባይ እዩ እግዚአብሔር ነንመዓልቱ ጾርና ክጸውር ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ መዝሙር 68:19 ስለዚ ከዓ ዳዊት ጾርካ ናብ እግዚአብሔር ደርብዮ ንሱ ድማ ክድግፈካ እዩ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ እናበለ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ጽኑዕ እምንቶ ዝገለጸ መዝሙር 55:29 ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ነዚ ሓቂ እዚ ንኽገልጸልና አንቶም ኩልኩም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ብምባል ካብቲ ዝጨንቀና ጾር ከነዕርፍ ዝደሊ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብሪህልና እዩ ማቴዎስ 11:28-30 ሐዋርያት ብብርቱዕ ማዕበል ይጭነቑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ጎይታ ንረድኤቶም ክብል ብእግሩ ብማይ መጸ ብጭኑቕ ኣእምሮ ስለ ዝረኣይዎ ግን እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ከም ሓደ ክፉእ ምትሃት ገይሮም ተረድእዎ መሊሱ ትፍርሃቶም ወሲኹ ክሳዕ ዝጭርሑ ኾኑ ጎይታ ነዚ ናይ ጭንቀት ማዕበል ከህድእ ምስ ደለየ እታ ዛረባ ቀዳመይቲ ቃል ኣጆኹም ኣይትፍርሁ ኣነ እየ በሎም ካብታ ኣይትፍርሁ እትብል ቃል ብዝያዳ ኣብታ ኣነ እትብል ቃል ከነድህብ ይግባእ ምኽንያቱ ዓይነት መንነት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ዝኾነ ከምዚ ኸማይ ዝኾነ ተራ ሰብ መጺኡ ኣጆኻ ኣይትፍራህ ኣነ እየ እንተ ዝብል ጥዑም ካልካ ምዃን ሓሊፉ ዘስልጦ የብሉን ንጎይታ ኣነ እየ ዘበሎ መንነቱ እቲ ኣብቶም ዝጨነቑ ሰባትን ኣብቲ ዘጨነቕ ኩነታትን ዘለዎ ምልኪ እዩ ንማዕበል ገኒሑ ዘፍ ከብሎ በዓል ስልጣን እዩ ወላቲ ማዕበል እናዓፈረውን ነቲ ኣብ ማእከል ማዕበል ዘሎ ጭኑቕ ልቢ ከህድእውን በዓል ስልጣን እዩ ጳውሎስ ኣብ ማእከል ዘስግእ ማዕበል ኣብ ዝነበረሉ እዋን እግዚአብሔር ነቲ ማዕበል ካብ ዘህድእን ንጳውሎስ ኣህዲኡ ብኡ ገይሩ ከዓ ንልብቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ከህድእ ፈተወ ስለዚ ጎይታ ኣይናይ ምርጫ ከም ዝመርጽ ብዘየገድስ ኣብ ልዕሊ ዘጨንቐና ጉዳይን ኣብ ልዕሊ ጭኑቕ ልብን ምልክ ከም ዘለዎ ምፍላጥ ንጭንቀት ዓብዪ መድሃኒት እዩ ካብቶም ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ዘጨንቑና ነገራት እቲ ቀንዲ ብዛዕባ እንበልዖን እንሰትዮን እንኽደኖን እዩ ንሎም ዝኸውን ዝኣክል ረኺብና ኽነስና ጽባሕከ እንታይ ክኸውን የልና ንጭነቕ ናብ ጽባሕ ንብጻሕ ኣይንብጻሕ ኸይረጋገጽና ብዛዕባ ጽባሕክን ሎሚ እምብዛ ንሓስብ ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክንጾረሉ ንኽእል ጸጋ ኣብ መዓልቱ ኣሎና እንተኾነ እቲ ሕጂ እንጾራ ዘሎና መዓልቲ ወርትግ ትኸብደና ምኽንያቱ በቲ ናይ ሎሚ ጸጋ ጌርና ንሎምን ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ወዘተ ዘሎ መዓልታት ጾር ስለ እንጸውር እዩ ጽባሕ ናታ ዝኾነ ጸገም ከም ዘለዋ ንዓ እንጾረሉ ናታ ዝኾነ ጸጋ ድማ ኣለዋ በቲ ናይታ መዓልቲ ጸጋ ጌርና ናታን ናይ ካልእ ብድሕሪኡ ዝመጹ መዓልታት ጾር ክንጸውርን ተፈቲና ግና ንልብና ጥራይና ነኽብደሉ እምበር ንልብና ነምጽኣሉ ፍታሕ የለን ጎይታ ድማ ስለዚዩ ጽባሕ ንርእሳ ኢላ ትጨነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ ንመዓልቲ ክፍኣታ ይኣኽላ ዝበለና ማቴዎስ 6:34 ብዛዕባ ቀለብና ከይንጭነቕ ቃል እግዚአብሔር ኣጸቢቑ እዩ ዝምዕደና ብልዒ ዘድልዮ ንስጋና እዩ ስለዚ ስጋና ካብቲ ንስጋና ዘድሊ ብልዒ ኣዝዩ ይዓቢ ብኻልእ ኣዘራርባ ብልዒ ካልኣዊ ነገር እዩ ስለዚ ተቐንዲ ዝኾነ ነገር ሒዝካ ከተብቅዕ በቲ ካልኣዊ ዝኾነ ነገር ክትጭነቕ ዘይምኹን እዩ እቲ ካልእ ኸነስተውዕሎ ዘለና ሓቂ ብዛዕባ ኣመጋግባ ናይቶም ካልኦት ፍጥረት እዩ ብዘይካ ኣዝዮም ውሑዳት ዝኾኑ ከም ንጻጸ ንህቢ ዝኣመሰሉ እንስሳታት ንጽባሕ ኢሎም ዘቐምጡ የለውን ንኣብነት ኣዕዋፍ ሰማይ ኣይዓጽዳን ኣይዘርኣን እየን እንተኾነ ዕለታዊ መግበን ኣይስእናን እየን እዚ ድማ ብሰማያዊ ኣቦና ዝረኸብኦ ጸጋ እዩ ከምቲ ዳዊት ኣዒንቲ ኩሎም ናባኻ ይጥምታ ንስኻ ድማ በብግዚኡ ምግቦም ትህቦም ኢልዎ ዘሎ እግዚአብሔር ኢዱ ይዝርግሕ እሞ ንፍጥረት ዘበለ ኩሉ ይምግቦ መዝሙር 145:15-16 ማቴዎስ 6:26-34 ኣብ ኢድና ብዛዕባ ዘየሎ ነገር እንተተጨነቕና ንርእስና ክንጎድእ እንተዘይኮንና ነቲ ዝጎደለ ነገር ብምጭናቕ ክንምልኦ ኣይንኽእልኒና ጎይታ ከም ዝበሎ
ተጨኒቕና ኣብ ቁመትና 1 ሴንቲሜትር ክንውስኽ ኣይንኽእልኒና እታኒ ኤልያስ ዘገልገለት መበለት ሰራብጣ ነተን ዘለዋ ሒደት ሓርጭን ዘይትን ሰንኪታ ምስ በልዐት እትጽበዮ ነገር ሞት ጥራይ እዩ ነይሩ ኤልያስ ግን ነታ ናይ መወዳእታ ምግባ ክበልዕ ቅድሜኽን ቅድመ ወድኽን ነዛ ንእሾ ትሕዝቶኺ ንዓይ ሰንኪትኪ ሃብኒ በላ ኤልያስ ዝበልዖ ስለ ዝሰኣነ ዘይኮነስ ነታ ንርእሳን ንወዳን ሞት ትጽበ ዝነበረት ጭንቕቲ ሰበይቲ ትምህርትን በረኸትን ክህባ ስለ ዝደለየ ከም ደፋር ጋሻ ኮይኑ ነታ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶኣ ካሕድጋ ወሰነ ኣብ ትሕዝቶኣ ንኣምላኽን ንናይ ኣምላኽ ነገርን ቀዳምነት ክትህብ እንተኽኢላ ራህዋ ከም ዝመጽእ ከርእያ ደለየ ብመንጽር እግዚኣብሔር እንተርእያቶ ኣሸንኳይ ንጽባሕሲ ንሎም እኳ ክንጾራ ክሳዕ ዘየድልየና ክሳዕ ክንድዚ ይቀላል ምዃና ከርእያ መደበ ሎሚ በሊዓ ጽባሕ ክትመውት መደብ ዝነበራ ሰበይቲ ነታ ናይ ሎሚ እውን ቀቢፃ ንእግዚኣብሔር ክትውፊ መረጸት እቲ ዝጠመየ ኤልያስ ጽቡቕ ገይሩ ምስ በልዐ ንቖልዓ ሰበይቲ ዝኸውን ከትርፍ ዘይሕሰብ እዩ እዚ ግን ናይ ጎይታ እምበር ናይታ ሰበይቲ ጾራ ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ናብርኣ ንኣምላኽ ቀዳምነት ዝሃበት ኣምላኽ ኣብ ናብርኣ ቀዳማይ ተራ ክትጻወትን ኣይግድን እዩ እታ ሰበይቲ ብድሕሪኡ ንዓኣን ንወዳን ዝኸውን እንተረኸበት ነቲ ዕትሮ ነገፈቶ ነቲ መቐርሰሚቶ ኣጽረረቶ ገና ንዓኣን ንወዳን ዝኸውን ሓርጭ ኣብቲ ዕትሮ ነይሩ ንጽባሕ ዝኸውን ግን ጉዳይ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ጽባሕ ንግሆ እንተነገፈት ከዓ ገና ነቲ መዓልቲ ዝኸውን ሓርጭ ኣብቲ ዕትሮ ኣብቲ መቐርሰሚቶ ከዓ ዘይቲ ኣሎ እዚ ተኣምራት እዚ ን3 ዓመትን መንፈቕን ቀጺሉ ብዓይኒ ቁጠባዊ መልክዕ እንተዝምዘን እዛ ሰበይቲ ኣብቶም ኣዝዮም ደኻታት ስድራ ቤት ምተመደበት ብመንፈሳዊ መለክዒ ክትምዘን ግን እታ ዝሃብተመት እያ ምኽንያቱ እቶም ሃብታማት ዘይብሎም መጠን ናይ እኽሊ ኣለዋ ኣብ ትሕቲ ናሕሳ ዘይኮነ ኣብ ዝነቐዝ ዘንቅዞ ምድሪ ዘይኮነ ቆፎኣ ኣብ ሰማያት ኣብቲ ኸረጺት ሕያዋን ዝኾነ እግዚኣብሔር እዩ ዘለዋ እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሩ ንጭንቀታ ፈውሲ ይገበረሉ ሎሚ እውን ጭንቀት ኩላትና ክፍውስ እግዚኣብሔር ገና ክኢላን በዓል ስልጣንን እዩ ንኣብነት ዳ ብዛዕባ ምግቢ ጠቂስና ተዛሪብና እምበር ብዛዕባ ናይ ኩላትና ዝተፈላለየ ናይ ጭንቀት ሽግር እግዚኣብሔር ይግድሶ እዩ ከምዛ መበለት እዚኣ ንኣምላኽ ኣብ ኩሉ ኣተሓሳስባናን ተግባርናን እንተቐዲምና ዘይፍታሕ ጭንቀት ከም ዘይህልወና ርግጸኛታት ንኹን ብዛዕባ ዝወፈረን ነፍቅሮ ሰብና ከምዚ ኸይከውን እናበልና ንጭነቐሉ ጉዳይ እንተሃልዩ ሕጂ እውን እቲ መፍትሒ ንሱ እዩ ጾርና ናብ እግዚኣብሔር ንደርቢ ብድሕሪ እዚ ብዘደንቕ ሰላም ክንምላእ ኢና ዘይምጭናቕ ምርጫ ዘይኮነስ ትእዛዝ እዩ ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ነገር እዩ ንእግዚኣብሔር ካብ ዘይምእማን እናተላዕለ ዝመጽእ ድኻም እዩ ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ኩሉ ከዓ ሓጢኣት እዩ ሮሜ 14:23 ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ኢድካ ብጥራዩ ነዚ ናይ ጭንቀት መንትክ ክትከላኸሎ ኣይከኣልን እዩ እግዚኣብሔር ብዘይ ኣጽዋር ክንከላኸሎ ድማ ኣይኣዘዘናን እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ዝብል ቃል ነቲ መፍትሒ የነጽረልና ፊልጵ 4:7 እቲ ዓለም ክትህቦ ዘይትኽእል ሰላም ካብቲ መስፍን ሰላም ዝኾነ ጎይታ እንተ ዘይመሊእና ከይተጨነቕና ክንነብር ኣይሕሰብን እዩ ዮሐንስ 14:17 ስለዚ ብሰላም ኣምላኽ ተመሊእና ንጭንቀት ካብ ነፍስና ክነርሕቕ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለ ጸንሐና ጊዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በዚ ጸንሐ መደብ ተባሪኽኩም ተሃኒጽኩም ከምውን ተገልግልኩም ክትኮኑ እምንቶና እዩ ኣብዚ መጽእ ዘሎ መደብና ብተመሳሰለ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ እግዚአብሔር ምስኩለና ይሁን